बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टी फॉर तालीम। टी फॉर तालीम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड इन 1885। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 1885 में रखी गई थी। वाइस राय हैड लीस्ट टेन्योर। वाइस राय जिसका दुरानिया सबसे कम था उसका नाम माउंट बैटन था। व्हेन डिड क्वाइद ज्वाइन मुस्लिम लीग। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? 1913 में। वेयर मौलाना मोहम्मद अली जौहर इज़ बरीड। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कहाँ दफन किया गया? जेरूशलम। व्हेन सेपरेट इलेक्टोरेट गिवन। आज़ादाना जुदागाना इंतखाबात कब फैसला इजाज़त दी गई? 1919 में। Who was the head of Constituent Committee formed by अयूब खान? कॉन्स्टिट्यूट कमेटी जो अयूब खान के ज़माने में अयूब खान ने बनाई थी उसका हेड कौन था? जस्टिस शहाबुद्दीन। व्हेन अयूब खान हैंड ओवर दी पावर टू यहिया। अयूब खान ने इंतकाल इक़्तिदार कब किया? नवंबर 1968। हु फॉरवर्डेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने पेश की? मौलवी फजलुल हक। Who presided meeting of League in 1940? लीग की मीटिंग किसने प्रिजाइड की 1940 में? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। वैन लियाकत अली ख़ान वाज एसिनेटेड। लियाकत अली ख़ान का कब वो फौत हुई? 16 अक्टूबर 1951। एसिनेटेड वैसे कत्ल का मतलब है कत्ल। यूनिसेफ क्या है? एक चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन है। किंडर गार्डन बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रन स्कूल। व्हेन नेशनल एंथम फर्स्ट प्लेड। कौमी तराना पहली मरतबा कब चलाया गया या बजाया गया? 1954 में। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिलोंग टू विच ट्राइब। हज़रत उस्मान का ताल्लुक़ कौन से कबीले से था? उमैया। नेम ऑफ NWFP was changed to KPK in 2010. NW उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिलोंग टू विच ट्राइब। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबीला कौन सा था? उमैया। नेम ऑफ NWFP was changed to KPK. NWFP का नाम बदला कर KPK 2010 में रखा गया। पार्टीशन प्लान 3 जून 1947। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहला 5 साल मनसूबा 1955 से 1960 तक। विच पॉलिटिकल पार्टी वाज फाउंडेड इन 1967। कौन सी सियासी जमात 1967 में कायम हुई? पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन। इन ताशकंद डिक्लेरेशन हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया। ताशकंद का जो डिक्लेरेशन था उसके अंदर इंडिया से कौन उसमें शामिल हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री। कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। इंडिया का दारुल-हुकूमत न्यू दिल्ली है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का दारुल-हुकूमत कैनबरा है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब्दुल रशीद। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का नाम अब्दुल रशीद था। व्हेन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सन विलादत कौन सा है? 571 AD। कली खोलना भेद खुलना। हु रोट मुकदमा शेर व शायरी। ये किताब मुकदमा शेर व शायरी किसने लिखी? हाली ने। मदु जज़र इस्लाम किताब किसने लिखी? हाली ने। इन 1989 बर्माज नेम चेंज इनटू म्यांमार। 1989 में बर्मा का नाम तब्दील करके म्यांमार रखा गया। प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कंपाइलर माइक्रो प्रोसेसर CPU not a part of personal computer modem. illegally use of other computer through program। गैर कानूनी तरीके से किसी के कंप्यूटर को इस्तेमाल करना हैकिंग कहलाता है। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कारगिल की जंग 1999 में हुई। एंड इनपुट डिवाइस माउस आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। दिन रात एक करना सख्त मेहनत। ट्रूस ऑफ हुदैबिया मेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। सुलह हुदैबिया कितने साल के लिए थी? तो 10 साल के लिए। उसका आंसर है 10 ईयर्स। फर्स्ट रिवील सूरह पहली नाज़िल होने वाली सूरत सूरह अलक। GDP स्टैंड्स फॉर GDP का मुखफ़फ़ क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ISO स्टैंड फॉर ISO का मुखफ़फ़ क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन फाइनेंशियल
آف پاکستان اینڈ. پاکستان کا فائنینشیل جو ایئر ہوتا ہے وہ کب اینڈ ختم ہوتا ہے؟ 30 جون کو. ہو واز دا پی ایم ایٹ دا ٹائم آن 1958 مارشل لا. 1958 کے مارشل لا کے وقت پرائم منسٹر کون تھا؟ تو اس کا آنسر ہے فیروز خان نون. یو ایس اے ہیز ہاؤ مینی اسٹیٹس؟ امریکہ کی کتنی اسٹیٹس ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے 50. سیکنڈ رکن اسلام. اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. فروگزشت ماضی میں کھو جانا. عین اکبری کس نے لکھی؟ اکبر نے. پروونس ہیونگ لارجسٹ کوسٹ لائن. صوبہ جس کے پاس سب سے بڑی سمندر کے ساتھ والی جگہ ہے بلوچستان. 770 کلومیٹر. ایڈیمز آگے انگلش کا. کال اے اسپیڈ اسپیڈ. اسپیک پلینلی. ہسبینڈ ونز ریسورس. مینیج the means of other. Bear the brunt face. The task result. Bury the hatchet. Make peace. To fish in troubled water. Difficulty. An axe to grin to have a selfish reason. Annoyed at. Sorry for. Passed away. Indebted to. Hand over. Eligible for. Parity. Equality. Similarity. Endemic. Wide spread. Common. بیننگ کیئرنگ کڈ. مرزا غالب کا زیادہ وقت کہاں گزرا؟ دہلی میں. حیات جاوید کس نے لکھی؟ حالی نے. دا ایج آف ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم ایٹ دا ڈیتھ آف ہز مدر 6 ایئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی. وچ اسلامک کنٹری ہیز لارجسٹ پاپولیشن. اسلامی ملک جس کی سب سے زیادہ آبادی ہے وہ ہے انڈونیشیا. کینٹن پول از دا اولڈ نیم آف استنبول. استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے. ہارٹ ہیو ہاؤ مینی چیمبرز. دل کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 4. میٹنگ آف او آئی سی 1974 واز ہیلڈ ان. 1974 میں او آئی سی کی میٹنگ کہاں پر ہوئی؟ پاکستان میں. آر سی ڈی اسٹینڈس فار پاکستان ایران اینڈ ترکی. آر سی ڈی معاہدہ ہے سوری پاکستان ایران اینڈ ترکی کے درمیان. وچ آرگنائزیشن از اسٹیبلشڈ ان 1955؟ سینٹو. کامن نیم آف سوڈیم کلورائڈ از سالٹ. Shimla deputation comprised on how many members? 35. First SAARC summit was held in Dhaka, where Allama Iqbal delivered his historical address. Allahabad. In 1969, Muammar Gaddafi deposed which king? Saud. Red Cross headquarters Geneva. When Gandhi assassinated? 3 جنوری 1948. حجت تمام کرنا کا مطلب دلیل باقی نہ چھوڑنا. فرسٹ مارشل لا واز امپوزڈ آن 27 اکتوبر 1958. ورڈ صلاۃ از ون آف وچ لینگویج؟ عربک. 1 unit passed in 1955. First Constitution Assembly lasted till 1954. Partition of Bengal 1905. Which viceroy made partition of Bengal? Curzon. Hindi-Urdu conflict 1867. How many times Pakistan has won Hockey World Cup? 4 times. Line between Pakistan and Afghanistan. Durand Line. Country in west of Pakistan, Afghanistan. Objective resolution was passed on 22 March 1949. NRO. National Reconciliation Order. Auditor General is appointed by President. Bahadur Shah Zafar buried in Rangoon. Last Governor General of Pakistan Iskandar Mirza. Founder of modern Turkey Kemal Atatürk. Zealot. Supporter. Fanatic. Atheistic. Chlorophyll color is green. What is capital of Croatia? Zagreb. What is currency of Norway? Norwegian krone. Number of members countries in name 120. UNO related organization was established before World War II. ILO 1919 میں.
where first SAARC conference was held. South Asian Association for Regional Cooperation, Dhaka, which is the old name of Constantinia, which UN organization deals with child, UNICEF, the United Nations Children's Fund. What is the name of Bangladesh Parliament? Jatiyo Sangshad. Rusting of iron is a chemical process. Rusting of iron is what a chemical process, oxidation reduction. What is color of sky if there was no sun? Black. Karachi Stock Exchange established on 14 August 1947. Chronometer is used for time. Decibel unit measures what? A decibel is 1/10 of a bell, mostly for intensity of sound. What material is used to convert solar energy? Semiconductor. Cyclone renamed to Sri Lanka on which date? 1972. What is second pillar of Islam? Namaz. Who was first Hafiz Quran? Hazrat Usman Raziallahu Ta'ala Anhu. Which is first revealed book? Tawrat. Most important miracle of Holy Prophet, peace be upon him, Holy Quran. Which Surah Mu'min in which para? Para number 24, and number of ayats is 85, and Surah number 40. Which is third source of Islamic jurisprudence? Ijma, the Quran, the Sunnah or tradition of the Prophet. Qiyas or analogies. Ijma or unanimous agreement. What is literal meaning of ijtihad? Ijtihad Arabic lafaza is the making of decision in Islamic law, Sharia, by personal effort independently of any school of thought. Khilafat of Hazrat Abu Bakr consisting of how many years? 2 years and 3 months. Age of Hazrat Ali at the time of death? 63. Karbala event in which Hijrah 612 Hijri. Name of Hazrat Umar's Kabila Umayyah. Age of Hazrat Usman at the time of death? 82. Name of mother of Hazrat Usman? Urwa binti Karez. Chaudhry Rahmat Ali is buried in 20 February 1950 at New Market Road Cemetery, Cambridge, UK. Earthquake in Pakistan on which date? 8 October 2005. What percent of Pakistan population speak Balochi? 3.6% approximately. Islamabad became capital on which date? 14 August 1967. Gilgit Abbottabad past name Babusar. Saiful Muluk is written by Mia Muhammad Baksh, Viceroy of Hindustan, having shortest tenure. Mountbatten, Hanna Lake near which city? Quetta. National anthem composition ready for approval on which date? December 1948. Highest peak in Pakistan out of 14 in Asia is 5. Which sector is the largest consumer of gas industry? Muqaddimah by which writer? Hali. How many times Pakistan won World Hockey Cup? 4. Kalabagh Dam is constructed on which river? Indus. How many heading Muslim League Jalsa in 1940? How was heading? Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Kargil conflict took place in May to July 1999. Ibnul Waqt written by Deputy Nazir Ahmad. Madhu Jazar Islam written by Altaf Hussain Hali. Hazrat Yunus was eaten by fish. Hazrat Adam is called Abu al-Bashar. Mikail has duty of rain. Which country is most popular export of Pakistan? US and Saudi Arabia. Thank you.